बहुत चक्कर लगा, बहुत चक्कर लगा। वो तो आपको क्यों मोबाइल लेके गया था? काफी टाइम हो गया ना। इकतीस चला सैमसंग वाला क्या मछली में कर रहा है हो जाता है। शामी जम्बो है ना, वो डबल वनडे के साथ
ने मंगवाया था ना, पूछो उससे कितने बोलते हैं। हाँ हाँ, वो नीचे वाली और लाल वाली रेड प्लेस देगी। जी जी जी। हाँ उसके
भाई 5 अंडे वाले हैं, 5 अंडे वाले बराबर इसके बाद